هاجري يا دي كبرتي برجع ولدي سراري حبني سلام كبرات تغطاتلتي مدبك يا إرتراويان نلمون كابتي دنك تأمر زخوني تاريخ حزب إرترا نبختكم كنبلوينا كساب مودة أتاك تحبرنا بخبرنا الدم أبي مودة تشحن شعت 280 حدن كابتن أستا 3 عامات زتمهار كلها بيت مرت صورة نابي وتادرا وهندسة تمدبكم أبي أمبرباب مبعتات مرت هندسة وسيدي اتينا موزع جزي مسأخلي كاب حلفت وتادرا وهندسة تسفايسا مالتك أي حتين سوق محمد سعيد سانقرن نابتن أبكد مجنبارن دحري مسمرن زنبرا أهادوتات هندسة فحكبلونا مسيم شعو تركتار بي لأل نبور تهرم نبرات مغنياتو باقي مستاكلاشني نتا أبقن بوتشان تشعات 277 كقادل مسوص أكوز تفان خوان أقفا تقادلاي كوينيك ملسا كتور باقن هاي قوتان سلز نبرني انتو خوني شعو باقي هاي سمر اللين مستوم نابلع علاي باركاز تمدو بتقادلتي تمدبكم تعاص أفيد كلاشنن أتكن مسعات عقدما نتوم قدم كي تقادلكو أب نقفا دحار دما نتوم أب زيرو تمهاراي بيت تمرت صورا كاللخو بتر إتوم زقنو نزنبرو أياتاتي بممسالي دس النابلني أب زبان مكيناتو تحي أدوبحا حاستا زاران نابلكو كسابا سمات نسبة حكم كابونو دحار اتي تقادلاي زلادي اللقوزو أجري تتححسكوهم إتا ترار عقبت عسرتك وصقن دارقات تطلقهم جن اتوم نبرات تقادلتي أوراد مادك آنستيو مسراخو بحكي نحن حبون سنيقه إنا لها كوز إيام رورا ماريان حال حلفنا نابروبا مجلنا نقول بسلام بمنغوتي سألائي زنبورو كبابي دعرو تابلنا دما أبو ودي بليلاي دحر مبصاح أبو محدار موعلن كونهم نصبحيتو مشد ما منصوراتنا اتحلمي أب كمزي هواهن كله دحر حدة توارح مالت أب مفارق لكاتي تشحن شعت 280 كلتن شادو شاي ورار بوقعي كجمر كله أب بارك على مالت منصورة نبركم شعو أب جنبارات نقفان سميناوي سحلن كبيد وقع يكاد نبرم نحنا دما أب سرقيا كرنا قردتن ولا قول باركان سره تشكركرتنا توكت نقبرن بزعباتي أب سحل زكاية زنبرة كبيد وقع نعللن نبرنام سلاقي نتحان سابن حوارن يلوز تجاهر اللو شادو شاي ورار كعوت أب جنبارات برتعون كسالن متقعدتات أب زكايد اللو زنبري أب جنبارات زنبرة أهدوتات هندسا تنفاس أبزيهب أمام مقبارن مصراغن نتوكت توافرن نبرام بفلاي إتا أب جنبار نقفا أب كبابن بيانن زنبرت مسرع هندسا اتي تهنداد حيلي أصوارون ششو سراويتنا مرحو بروبا حداي مالت نقفا ويموت إلو كم غاشاو حج كغزغز كالو أبالات نايتا مسرع حنساب أب زبار رورت انحاقرو هيليكوبترات سنكي أب زراق فالو بوتا فنجيس أورو حنساب دما نتي بروبا زمسع عندار سراويتن تشكركرتون إن أكالابتو مكاينون تانكتاتون أب فقدو إن حمششو نتي كبابي إشوق يزرقلو نبروم أب مودعتا إتا مسرع نزيادة وحسنات كابتي عسكرات اللوز نبرت كبابي حراس حرماز ناب نقفا بمقعاز أب إقري قبو دندن قوامو بتا مسرتات كابي دندن إنا تبقس الدما بزي عرفتي حنساب ناب يماناي وغن حنساب دما ناب سقاماي كنفي إنا توانات أفات ليتن معالتن كبر واغان نخفلات معرتي تواقعي سراويت أبي فشلت تورار عبي أبركتو تقبر نبرات حد معالتي مستملؤ ليتي أبي منقدي حقاز عدر ديكن كابروز حدرنا نتوكتي بدخام تخائلة كاللخو كاب سراح مستملسنا أبتامو عالتنا بعتي نسألا ينصفي عدكي تتر إسا قوبخونكم
أب منصورة خويني بزعبا نقفا زنبرني شاقولت دما جنا أب حنقولي أجش النابلي دك أسكال أني دحري قرب دما كي تفلت أني كما بالكم لو عمزلو دك أسكن أي دك أسكن زي تصبخو حمق وري دبلا ودقني كابت حمق دك أس دما كي تفلت أني بدت بالكم إتي كباي كمز مسأي زي تفلت أنو وري أكالاتي ردرد كساب زبل أسن بدني لكا كمتي أب أوان مزلاق شحنت شعات 279 بزعبا نقفاز سمعكو حمق وري زمساسن نبرم اتورقن انتس كابسب سمعيو انتس حاليميو مرد أبيني نقفا صلاح حزوا بلكو بلباي اتهزباو جنبار زمك حلا استراتيجيويت نقفا أبي صلاي انت أتوت نسورة إرترا أبك سرايم كوينات جن أبي جنبار السحل جنا يقصل نبرم نتيب وجن حل النقفان زكاز نبر برتو كويناتن زي قوارص دبداب مدافع النفرتن دما أبي منصرة كلنا بقصالي نسمعو نبرنام اتبقصالي بسميناو وجن زهمم زنبر دمصتاتنا كبيد وق كمتي قدمي 5 عامتات أبرورا اندلال كلخو تسفا زملقو وق حرنت نقفا كخنو اللي ناتمنخو أنا أب منصورة منفسي جن نابي اندلال نابتي فلامي حرنتاو كوينات نقفا زنبر الأوان تمسم مسكرم شحنت شعات 276 اتي بسناي كرامات وكيبو زخرمه مريت اندلال كاب حملاي نابجعي حبري زلوطلو أوان نبرم شعو زنبر وقتن مستي أبز ورحات زي شابب نفاس كوعن تسانيو حرستاي عودو زولولالو معصيدوس حلو نتي سناي زي ترئيتو سجا مسرنايك عصدن ناب عودي كغونخن كابناي محرسن صهاين ناب عصيدن مخيدان استسغاغرلو وقتي برختن ششاي نبرم اتن اب مبرقاون معرباون اصادف كريمن زنبرا طريتون امبي امباحنا بلا ناب رورا زملسالو وقتي صغابن تسفان بملؤ جبار رورا تفسيو زنبرلو اوان تزبلني عسرت شوعت مسكرم شحنت شعات 276 ناب نقفا زبل وغن زي قارص نغودا زمسل هيمتا مدافع بقصالي كغروم رمس جمرغن اقلبو نايتوم تقماطو نابتاني 10 كيلومترات رحق زلوا نقفا زنبلم رورا لعلي 2000 متر زبرا خوي بوتا بمخانو دمصي نفس وكف ابتا كتما زتكوس بومبا اب اذننا كبصح غزي وسدن أبوي ورنايت بقصالي بسميناو وغن تولعو زنبره كوينات كفلت نتي كابي كبابي نقفا زمص أبوي علي مسحتتو أبوي علي فشخنا بله أيسمع كان دخا وتوم عمي إتكا زقرسوم طور سراويت يقرسوم لو كبل ملسلوم انتاي تبلا انتا أبوي إنا تقرم حتتهم نقفا تقادلتي كبيبا ماندم ملس أبوي علي نمخانو نايمن تقادلتي እናተ ተጠራጠረ ደጊ መተወከሰም ሻዕቢያ ግዲ መለሰ አቢ ዓሊም ዋ ሻዕቢያሲ ንናቅፋ በሐቂ ክሐርዋ ይخሉ በለ ነቶም ቅድሚ ዓመት ዘጋፍኦ ሽሾ ወታደራትና ዘከረም ቅድሚ ዓመት አቦይ ምስካልአዩ ካብ እንድላል ንመርዓ ዝኸውን እኽሊ ከጥሕኑ ናብ ናቅፋ ምስጎድዮም ኣብ ሓደጋ ዝወደቁም ሽዑ እኽሎም አጥሕኖም ገመል ተኻርዮም በታ ናብ ሩባ ፈለክተ ትፍክሳት ክምለሱ ከለው በቶም አድብየም ዝጽንሑ ሰራዊት ደርግ ንመጀመርታ ግዜ በትሪ መግዛእቲ ዝጣዓሙ እቶም ወታደራት እዚ እኽለዚ ናብቶም አብሮራ ዘለው ወንበዴት ወስድዎ ንሽፍታት ቁልብለኹም በመባል ፈትዮም ክሳብ ዝጸልኡ በአባትርን ሰደፍ ብረትን ተሳሃልዎም ኣብ መወዳእታ حرجومن أباترومن حديقوم أفانوهم نزي زكيرو أبوي بتي سمعو طعم وري لعلي كلنا سباستهم مخنياتو نتاكدني عمز تقدقطلان أدرع مجزاتي زتعامل لان نقفا حرنتا زبسر وق مجمارو آمنا دسنا بلو فشق بلهم قالسنا نويحن مررينيو عاوتنا قن ناقدنيو زبل تشرحو زنبروم تقادل تشعبيا نتا كتما ناوارح كبيبوما حانتو معالتي كمز عوات لاغن ترطراي نبرومن بخمز دما اتي ابقو 1976 زي جمره كوينات نقفا
ናብ ሓጋይ 1977 ተሳገረም ኣብዚ ኩናት እዚ እቶም እኹል መግብን ዕጥቅን ዘይነበሮም ተጋደልቲ ለይትን ሃጀሙ ዝኽፈል መስዋዕትን መውጋዕትን እናኸፈሉ እታ ንጸላኢ ብብሮትን ጥይቱን እትብጭርሖኦም ተሓንጊጦም ቃልሶም አንጻር ባህርን መግዛዕትን ንኣዋርሕ ቀጸሉም ኣብቲ እዋነቲ ብዕድመ ንእሽቶ እኳ ተነበርኩ ጅግንነትን ተወፋይነትን ተጋደልቲ በቲ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ዕላላት ይስቆረኒ ነበረም ምሸት ኣብታ ኸልዋ ማለት ቁርኣን መምሃሩ ቦታ ኮይና ክንዲ ትምህርትና ነጽንዕ ብዛዕባቲ ንሓያል ኣዋርሕ ዘጉረምርም ዝነበረ ሂምታ መዳፋዕ ናቕፋ ከነዕለልን ክንትንትንን ንውዕል ነበርና እቲ ኣብ መንሱራ ዝረበሸን ሕልመ ግን ምግዳፍ ኣበየኒ ሓቂ ሓሶት ቤን ከመጺው ሰብ ዘውሬዮ ረድዮ ወይስ ሕልሚ ምርዳእ ኣበየኒ ነቲ ናቕፋ ተጋዳላይ ኮይነ ክምለስ ኣለኒ ዝብል ክቱር ባህገይ ድማ ዘረገለይ ድሕሪ ወርሒ ቢሉ ይኸውን ካብቲ ተጸሚድናሉ ዝነበርና ናይ ድባይን ተንቀሳቐስን ገድሊ ኣገላጊሉ ናብቲ ቀዋሚ ኩናት ዝካየደሉ ሳሕል ክንምለስ ምዃንና ዝሕብር መልእኽቲ ምስ መጸና ናቕፋ ተመሊሰ ክሪያ ተስፋ ገበርኩም ሳሕል ክበሃል ከሎ ግን ግንባራት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ምኾኑ ኣነ ድማ ከምቲ ካብ ሓሽከርበብ ክውዛዕ ከለኹ ዝተመንኽዎ ሽዑውን ናብ ናቕፋ ክኾነለይ ተማሃለልኩም ቅድሚ ናብ ሳሕል ምብጋስና ነቶም ካብ ሰሜን ዝመጹ ኣባላት ሃንደሳ ነቲ ቦታታት ክንርእዮምን ነቲ ኣብ ታሕቲ መሬት ተደብዩ ዝነበረ ነተውክቲ ክነረክቦምን ላዕልን ታሕትን እናበልና ሓንቲ ምሸት ብስራሕ ናብ ሕርኮኩን ኣሽራን ምስ ውእ ገብረ ሚካኤል መሓሪ ማለት ሕጁኪ ተንቀሳቐስኩም ድሕሪ ሳልስቲ ካብ ሕርኮክ ናብታ ኣሃዱና ዝነበረትላ መንሱራ እናተመለስና ከሎና ኢና ድማ ኣብቲ ጸላም ገለ ተስፋ ዝህብ ትርኢት ብማዕዶ ዝረኣና ነቲ ጸላም ገለ ሃቢሉ ካብ መንሱራ ዝትኮስ ዝነበረ ሓባሪታት ምስ ረኣየ ገብረ ሚካኤል ፍሽኽ እናበለ ወይለይ እንታይ ግድኻ ተዓዊትና ኣለና እዚ ዝትኮስ ዘሎ ሓባሪ ንዓወትን ተስፋን ከይኮነ ይተርፍን እዩ ሻዱሻይ ወራር ከይጀመረ ክፈሽል ይመስለኒ በለኒ ኣነ እውን ተስፋ ገበርኩም ብጾትና ኣብ ገለ ቦታታት ዓወት ሓፊሶም ኣለዉ ማለት ድዩ ብምባል እናተጠራጠርኩ መለስኩሉ ሽዑ ቀልጢፍና መንሱራ ክንኣቱን ሓባሪ ጠያይቲ ዝትኮሰሉ ምስጢርን ክንፈልጥን ተረበጽና እቲ ናብ ሰማይ ዝንዛሕ ዝነበረ ሓባሪ ጠያይት ግን ፍሉይ መልእኽቲ ነበሮም ንዓና ተስፋ ነቲ ኣብ በዓል ዓድር ደን ሓጋዝን ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ግን ራዕድን ሽበራን ዝፈጥር ነበረ ሻዱሻይ ወራር ካብ ዝጅመር ዳርጋ ወርሒ ኣሕሊፍ እኳ እንተነበረ እቲ ርሽታት ክመስል ኣብ ሰማይ ምልሕ ክብል ዘምሰየ ቀይሕ ሕብሪ ከምቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ዜሮ ተማሃራይ ከለኹ ዝነበረ ናይ ዓወት ተስፋ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ንድሕሪት ናብ ዜሮ ናብቲ ዓወታት ንብሰረሉ ዝነበርና መድረኽ መለሰኒ ወርሒ ሐምለ 1977 ሰማይ ብደበና ተሸፊኑ መሬት ኪፍ ይብል ነበረ ሽዑ ምሸት ገና ከሎ ብሰሜናዊ ወገን ናብ በዓል ብለቃትን ፋሕን ዘብል ወገን ነቲ ጸላም ጨሊዱ መስመስ ዝብል ማሕታ ክንዕዘባ ምሰናም እቲ መስመስታ በርቂ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ እኳ እንተነበርና ምናልባት ዝፈተን ሓድሽ ብረት ከይከውን ተጠራጠርና ሽዑ እዋን ቁሩ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ታሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ቀትሪ ንምሃረሉ ለይቲ ድማ ካብ ቁሪ ንምክልኻል እናሓድረሉ ክፍልታት ፋሒልና መደቀሲና ንሕዝ እቶም ኣፊትና ዝነበሩ ፊተውራርን መምሃራንን ግን ኣብቲ ሩባ መጋሪ ኣጉዶም ጓይላ ተኺሎም እሽም ክብሉ ከለዉ ንሕና ድማ ክሳብ ደቅሱ ንበሃል ነቲ ናይ ዓወታት መዛሙርና ንዝምር ኣብ መንጎ ግን እቲ ኣብ በዓል ብለቃትን ፋሕን ዘንጎድጉዝ ዝነበረ ተኽሲ ኣብ ዜሮውን ለሐመም እቶም መምሃራን ብረቶም ናብ ሰማይ ኣቕንዮም ሰማይ ዜሮ ዕምበባ ክገብሮ ምስ ጀመሩና እቲ ተኽሲ ብስራት ዓወት ምዃኑ ዝተረዳእና ኣብ ከምዚ ሃዋህው ከለና ኣብ መንጎ ሓደ ካብቶም ፊተውራሪ በቲ መስኮት ቅልቅል ኢሉ ዓወት ኢሉ ጨደረ ድሕሪ ዝሞ መን ክሕዘና ብኢደዋኒና ከም ዝበርገጋ ጥሪት ካብቲ መደቀሲና ገዛውቲ ናብ ቱሩባ ተፈርሻሕና እቶም እንደ ኣበባን ኬርያን ተባሂሎም ዝጽውዑ ንኣሽቱን ካብ ቦታኦም ብመስርዕ እናዘመሩ
نابتي تتخيلو زنبر غوايلا تحوسم أب ملؤ زيرو زنبر سب أب حد غوايلا مستأكبي اتروبا مقال أبيهم دحر قروب حلافنايتم في توراري سو اسماعيل محمد مالت ود محمد ورقة توصيو انبار لومي عبي عوز حفظنا الله تاريخاويت علتيا انقع دما حقوسنا تمالي عود دك محارة تبصيرنا لوم دما اتا بصفحتا اب هاجرنا كلاي درجة تسرع كرن صعدا حرا خوين الله اب كرن ماليا زي بلو نبرت ماليا زي بلو اصوار ماليا زي بلو تشكركرتي تسلي بلو زموتن زقصلون وتادرات درغخا اديم تقصرم ود محمد زربو كي ودئ اتوم مبزحتو ناتوتاتن انفورتيناتن عتيقوم زنبرو ممهرانن حلوا غانتا اندغنا نتي غوايلا بتوخسي ادمقوم نحنا دما نتي ناي دز توخسي بغوايلان مزامرن امعرغناهم بخمز دما اتاليتي كي تفلطنا الشم كنبل كنسعام كنقالس كسام مريت وغح ابتروا حضرنام اب ورح حمله 1977 تمليسه نتناشو عوتات بمذكر ازي اب وان شاورار اب منصورا كاب معدو كرأينا زمسه جنا مستيرو زي فلتنيا تخسون كم كخونلنا تمنخم شعسو قبر مكال ازي حسابنا حوارون كطفاكمي ان بلاي ششو سراوي تختيتو زمناو اصوار انت لاي مرزام غازن بلايت زدبدبا نفرتنا سلفو زوفر عرمشش حيلي مكيتنا عوت انت حفيسنا بقى صورة إيرترا هلاويو أرغاقيسو درق دما ملح زبل زنبري حبارت إيتنا معدوهم أني أبزغر حساب نبركم نقفا أبي صلاء زنبرة اللؤوانن نحنا نسحل كنورد ويكاب سحل كنساق من كلنا بخبابي أنا حلف اللو زنبرنا أوانات تذكرني نتك أدم بخبابي نقفا كنحلف كلنا نكلابطو نشغرورن زنبرنا أوانات أيرسعكوان نقبر مكيال دما ندحرت تمليسو اتي أبكباب نقفا نكلابطو زنبرنا أوانات أعلى الكوام حدا أوان نقفا أبتحت مجزاء تغلا كابرورا نابي سميناو سحل كنسبخ مالت كنورد مستي زقوع زنبرك أفلاي مسعنيان مستن ددحريو زخوب كبا زنبرات ريتين تحويسنا ناتقوع زنا دحر سالستي كباب نقفا بسحنام نابي كباب ذات فرحت كتمامس بسحنا اتوم عبيتي دارقا عقرقر اتيوم شبت بتكولو جمروم ابتك اوعتي اتوم اوشت كتما عسكرم زنبر وتهدرات صلاعي كم عبد كلبنا نبحو نتي ببرخة اوراد ما كابرورا حباب زمس هزبي كم لؤخات تقادلتي سلزت متوو يبسابسو نبروم بزمخني الدما بخبابي نقفا ابن حلف اللقزي امنا نفرحن نشقرر نبرنام شعو نحنا اتوم نعشتو بزح قدي نبرنان بتي نحلفو زنبرنا كساود سليخو ابي انتناز وق انا زنبري نصبراق نايتي بنورا زتلقلقن بصحاي مسمس زبل مربابعن اغوادو نقفا ابي ماكلتا كتما زلو مساجدن كرئي قوبلنا كابتوم اجمال زوططون اادوغ زخبكبن ولدنا ندحريت محدقلنا دما نابتي كاب هادامو رورا حباب زتفلي صبقه زنبرو مربابعتا كتما نقامت نبرنام ولدنا جن نرؤسهم فرحهم نعناون سلزرعدنا اتا كتما ملأكم وز سفرا كوينو تسمعنا اتوم بفرحي زتوحد ولدنا دما كابي كبابيتا كتما كساب نرحق قلطفو النابلو شبد بتكبلو كسانت نسئنا اللوز نبرنا زبني نيروم شعو اتوم عبيتي كابشوق نقفا بنون شكورن كالا أسبيزان كغزؤو تحابيهم بروبا نابتا كتما يأتومو زدالي وغزيهم سلاحيلهم يملسو نبروم نزي مصر أخو دماي كالتفاك عبمو أناون أسبيزا كغزء كمتوم عبيتي نابتا زيت دفر كتما كأتو زمن نزي نبركم مخنياتو نقفا نعانا اتا انكو أبكبابي نازي نبرات كندي كرنن أسمران عباي كتما ناسل زقونات صلاعي كم بحدش نقفان تتمليسوا هزبت كبابي كابتناي قدم زخف مكلباتن مقزفتن كورديوم مسبلكو وقبر مكيال
ፍሽኽና በለ ናቕፋ በፍጹም ኣበይ ጸላኢ ኣይተኣቱን እያ ናቕፋ ኣብ ጸላእ እንተኣተወት ነተቐማጦት ከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝባዊ ግንባር እውን ዓብ ክሳራ እዩ ክብል ኣጸናንዓኒ ካብ ሕርኮክ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ጉዕዞ ቀልጢፍና በቲ ጸላም ድርግፍ ገፍ እናበልናን ናብቲ ሓሓሊፉ ዝትኮስ ዝነበረ ሓባሪ እናጠመትና መንሱራ ኣትና ኣብ መንሱራ ኸይና ምስጢር ናይቲ ክትኮስ ዘምስየ ሓባሪታት ክንፈልጥ ዝኽኣልና እቲ ኣብ መንሱራ ብዛዕባ ናቕፋ ዝሓለምክዎ ሕማቕ ሕልምን እቲ ኣብ 1979 ኣብ ዝባን ጎቦ ገርደዳ ብዛዕባ ናቕፋ ዝሰማዕክዎ ኣሰንባድ ወሬ ክልቲኡ ኣብ ተመሳሳሊ ጽንኩር መድረኻት ስለ ዝነበረዩ ክጠራጠር ዝኽኣልኩም 1979 ሰራዊት ደርግ ኣሎ ዝበሃል ጁጅማጁጅ ኣኻኺቡ ነተን በብእዋኑ ሓራ ዝወፃ ከተማታት እንደገና እናተመሰን ናብ ሳሕል ገጹ ይደፍእ ነበረም ኣብ በዓል እማዕሚደ ዝነበረ ከቢድ ውግእ ድማ ኣብ ዜሮ ከለና ንሰምዖ ነርና ሽዑ ሰራዊት ደርግ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ዝነበረ ደጀን ህዝባዊ ግንባርን ከተማ ናቕፋን ክጎብጥ ብናሃሪ ንቕድሚት እናተሓንበበ ዝህንደደሉ ዝነበረ እዋን ንዓናውን ስለ ዝጸለወና ካብታ ኣስታት 3 ዓመታት ዓወታት እናተበሰርና ዝተመሃርናላ ዜሮም ምሸት ምድሪ ሩዑና ጠቕሊልና ናብ ሰሜን ገጽና ከነዝልቕ ተገደድና ሽዑ እቲ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ነዊሕ መስራዕና ብሌቓትን ፋሕን ሓሊፉ ናብቲ ሰማይ ጠቀስ ጎቦ ገርደዳ ምስ ሓኾረ ምስቲ ዝነበረ ጸላምን ኪፍኪፍታ ባሕርን ድኻም ተወሲኽዎም እቲ ጉዕዞ ኣመና ሰልችናን መሪሩና ነበረም ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለና ጸላኢ ብቕድሜና ኣኳሊሙ ብማርሳ ተኽላይ ሓሊፉ ሓደ ካብ ፍሉጥ ደጀናትና እማህሚሜ ማለት ማህሚመት ሒዙ ክሳዕ ሩባ ኣልጌና ይግስግሳሎ ዝብል ወረ ምስ ሰማዕና ኣመና ሰንበድና ሓደ ኣግማሉ እናኸብከበ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ መገዲ ዝረኸብናዮ ሰብኣይ ከዓ ይኸው ናቕፋ ኢትዮጵያ ጸብጠታ ሰማዕና ኣማንቱ ማለት ናቕፋ ኢትዮጵያ ሒዛታ ሰምዕና ሓቂ ድዩ ክብል ዘይተረጋገጸ ወረ ደርቢልና መንገዱ ቀጸለም እታ እንኮ ኣብ ኢድና ተሪፋ ዝነበረት ናቕፋ ጸላኢ ሒዝዋ ዝብል ወረ ናይቲ ሰብኣይ ኣብራኸይ ክሳብ ረሸሽ ዝብለኒ ዘሰንብድ መርድእ ነበረም እቲ ሓቂ ግን ናቕፋ ኣብ ከባቢኣ ተጋደላይ ጽኑዕ ዕርዲ ሃኒጹ ደሙን ዓጽሙን እናኸስከሰ ይከላኸለላ ነበረ እቲ ዝሰማዕናዮ ዘይተረጋገጸ ወረ ናይቲ ሰብኣይ ድማ መወዳእቱ ቤላቤለው ኮይኑ ናቕፋ ድማ ገና ምስ ደቃ ከም ዘላ ተበሰርና ነቲ ኣብ ሰማይ መንሱራ ዝትኮስ ዝነበረ ሓባሪ እናማዕደና ድሕሪ ሰዓት ናብ መንሱራ ምስኣትና ጋንታናን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ጀማሂርን ህዝብን ዘይተጸበናዮ ዓብይ ድግስ ኣዳልዮም ተቐበሉና መጀመርታ ናይ ምንታይ ፌስታ ምዃኑ ኣይፈለጥናን ድሓር ግን እቲ ፌስታ ናይ ሓድሽ ዓወታት ዘይኮነ ናይቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተሓፍሰ ዓወት ንምዝካር ምዃኑ ፈለጥኩም እቲ በዕለት 22 መጋቢት 1982 ኣብ መንሱራ ዝተገብረ ፌስታ ንራብዓይ ዓመት ሓርነት ናቕፋ ንምዝካር ምዃኑ ድማ ኣበሰሩና ናቕፋ እታ እንኮ ሓንሳብ ሓራ ምስኮነት ንካልኣይ ግዜ ብጸላኢ ዘይተደፍረት ምልክት ጽንዓትን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ከተማ ብምዃና ዓመታዊ መዓልቲ ሓርነታ ብክብ ዝበለ ድምቀት ይበዓል ነበረ እቲ በዓል ብዛዕባ ናቕፋ ዝሓለምክዎ ሕማቕ ሕልምን ተመሊሳ ብጸላኢ ከይትተሓዝ ዝነበረኒ ስጋኣትን ዝቕንጥጥ ነበረ ምኽንያቱ እቲ ወራር ካብ ዝብገስ ዳርጋ ወርሕን ሰሙኑን ሓሊፉ ክንሱ ክሳብ ሽዑ ጸላኢ ንናቕፋ ክሕዝ ዘይምኽኣሉ እቲ ወራር ገና ከሎ ከም ዝብርዓነ ዘመልክት ነይሩ እታ መሰረት ገድለይ ዝኾነት ናቕፋ ድማ ናብቲ ዝተጋደል ኩሉ መድረኽ መሊሳ ጉዕዞ ቃልሰይን እቲ ናይ ናቕፋ ባህገይ ዝወለዶ ባህጊ ገድልን ከምኡውን ናቕፋ ነቶም ኣብ ዜሮ ዝጸንሑ ደቃን ብሓንሳብ ትዝበሉኒ ሕጂውን መንፈሰይ ካብ መንሱራ ናብ 1977 መለሰኒ ካብ እንድላል ተበጊሰ ኣብ ናቕፋን ዜሮን ድማ ተዛወርኩም ሳሕል ኩላ ምስል ተሐረረት ቁሮራ ወናቕፋ ወሳልስ ኣፍዓበት እላታ ሻዕብያ እት ኩሉ ተዓወተት
ዝድረፈሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣውራጃ ሳሕል ብቁሮራ ጀሚራ ናቕፋ ናፍዓበትና ኸቲላ ብምሉእ ሓራ ምስኮነት ስነ ጥበበኛታት ተጋደልቲ ነዚ ዓወታት እዚ ዘንጸባርቕን ምስቲ እዋናዊ መድረኽ ዘሳነን ዜማታት ዝዝይምሉ ዝነበረ እዋን እዩ ከበባ ናቕፋ 6 ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ሓደ ኣጋምሸት ሃንደበት ብዛዕባቲ ድሙቕ ዓወት ሓርነታት ተበሰርና ኣነ ኸኣ እታ ቀደም ብከባቢኣ ክሓልፍ ዝፈርሕን ዝርዕድን ዝነበርኩ ከተማ በቐረባ ክበጽሓ ዓይነይ መልእየ ክጥምታ ክዛውረላን ክድህስሳን ዝኽልክለኒ ሓይሊ ከም ዘየለ ተኣማሚነ ተሓጐስኩም ድሕሪ 2 ወርሒ ሓርነት ናቕፋ ኣብ ግንቦት 1977 ወጋሕታ ካብታ መበቆል ዓደይ እንድላል ንሰሜን ክነቅል ከለኹ ብዛዕባቲ ኣብ መንገዲ ከጋጥመኒ ዝኽእል ብድሆታት እናሓሰብኩ ነታ ሓራ ከተማ ክርኢ ተረበጽኩም ናቕፋ ካብ ንእስነተይ ክርያን ክዛውረላን ኩቱር ባህጊ እኳ እንተነበረኒ ብሰንኪ መግዛእቲ ግን ባህገይ ክሰምረለይ ኣይከኣለን ቅድሚ ሓርነት ናቕፋ ኣብቲ ካብሮራ ተበጊስና እንሰብከሉ ማለት ንሳሕል ንወርደሉ ወይ እንሳግመሉ ካብ ሳሕል ንምለሰሉ ዝነበርና ወቕቲ ምስቲ ዝነበረ ፈርሒ ናይቶም ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ኣስኪረም ዝነበሩ ጦር ሰራዊት ናቕፋ ይትረፍ ክዛወረላ ብማዕዶ ዓይነይ ከንብረላውን ዝከኣል ኣይነበረን ሽዑ ግን ከም ድለይ ክዕንድረላ ዝዓግተኒ ከምዘየለ ተኣማሚነ ናቕፋ ክበጽሕ ዘሎ ዓቐበ ቁልቁለት ሩባን ኩርባን ዝመልኦ ኣስታት 53 ኪሎ ሜትር መንገዲ ምስቲ ዝነበርኩ ዕድሜ ከቢድ እኳ እንተኾነ ምናልባት ኣቦይ ኣብ መንገዲ ኣርኪቡ ከይመንሰንና ፈራሕኩ ካብቶም ኣብ መንገዲ ዝረኽቡኒ ደቂ ዓደይ ናዝማደይን እናተሓባእኩ እቲ ኣህላኽን ነዊሕን ጉዕዞ ወዲኤ ድሕሪ 2 መዓልቲ ነታ ሃመይን ቀልበይን ዝሰለበት ሓራ ከተማ ቀትሪ ምድሪ ደበኽበልኩዋም ብድኻምን ጥሜትን ተኻኢለ እኳ እንተነበርኩ ናብታ ከተማ ምስ ኣተኹ ነቲ ቀደም ብማዕዶ ክርእዮውን ዝከኣል ዘይነበረ ብፀሓይ ዘንጸባርቕ መረባብዕ እናተዓዘብኩ ክዛወር ከለኹ ፍስሓ ዓሰለኒ ኣብ በሪኽ ቦታ ተተኺላ በትህዱእ ንፋስ ተንበልብል ዝነበረት ባንዴራ ኤርትራ ምስራኹ ድማ ዝያዳ ደስ በለኒ ዓላማይ ሃሪሜ ክሳብ ዘፍ ዝብል ድማ ኣብታ ብህዝብን ተጋደልትን ኣዕለቕሊቓ ዝነበረት ከተማ ተዛወርኩም ኣብ ማዓስከር ፖሊስ ኣብ መስጊድ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዓሊሒጎ ከምኡውን ኣብ ሹቕ እግረይ ናብ ዝመርሓኒ ከም ድለይ ኣንደርኩም ሽዑታ ከተማ ካብ ድምፂ ተኹስን ሕጭጭታ ነፈርትን ተገላጊላ ህይወት ትዘርእ ብምንባራ ኣብኣ ክቕኒ ደስ በለኒ እቲ ቀደም ብፍርሒ መግዛእቲ ዝተሸቑረርኩን ዝተኸላበትኩን ዘበን ኣብቂዑ ሓርነት ዝለበሰ ሰናይ ዝበን ፍስሓ ፈጠረለይ የማነ ጸጋም ቀባሕባሕ እናበልኩ ነቶም ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ዘወር ዝብሉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ምስ ረኣኹ ስምዒተይ ክቆጻጸሮ ይከኣልኩን ካብታ ከተማ ንላዕሊ ድማ እቲ ግርማ ናይቶም ተጋደልቲ ፍሉይ ጠውላሕታ ገደፈለይ በቃ ከምኦም ምእንቲ ክኸውን ነክፈረክ ከይበልኩ ምስኦም ክጋደል ወሰንኩ ናቕፋ ከይመነኽዋ ተጋደላይ በዓል ስረን ከላሽንን ኮይነ ከም ብሓድሽ ክምለሳ እናተረአኒ ምሸት ምድሪ ካብ ናቕፋ ናብቲ መደበር ተዓሊምን ትምህርትን ዝኾነ ዓብይ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ገጸይ ተፋነኹ ናቕፋ ግን ካብ መንፈሰይ ኣይርሓቐትን ፈለማ ናብታ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ናቕፋ ትርከብ ብዓበይቲ ጎቦታት ዝተኸበበት ሓንቲ ካብ ቀንዲ ደጀናት ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረት ጣብራ ገጸይ መረሽኩም እቶም ኣብ ጣብራ ዝጸንሑኒ ተጋደልቲ ብፍሕሽው ገጽ ተቐቢሎም ዝብላዕን ዝስተን ሂቦም ሓተቱኒ ክጋደል ሓጺር መለስኩም ንምሸቱ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝባን ናይ ሓንቲ ካፕተን ካብ ናቕፋ ዝተመንዝዓ ማግዛ ዓይነታ ወታደራዊት መኪና ተወጥሐ ንገድሊ ካብ ናቕፋ ናብ ሰሜናዊ ሳሕል ገጸይ ተበገስኩም ናቕፋ ኢንሻአላህ ከላሽን ተሓንጊጠ እምለሰክ ክኸውን ኢለ ኸኣ ብተስፋ ተፋነኽዋም ድሕሪ ሳልስቲ ናብቲ ትምህርትን ተዓሊምን ዝካየደሉ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ዝነበረ ኣብ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ኣምራሕኩም ኣነ ናቕፋን ድማ ንግዚኡ ተፈላለና ኣብ ካልኣይ መዓልተይ
ኣብቲ መንእሰያት ዝዕለምሉ ዝነበሩ እማህሚሜ 4 መንእሰያት ኣብኡ ጸልሑኒ ሓንቲ ካብኦም ሳዕድያ ዑመር እትበሃል ጓል ነቕፋ ነበረት ሳዕድያ ብዛዕባ ናቕፋን ውግእ ናቕፋን ከተዕልለንን ከላ ኣመና ይብርሃኒ ነበረ ካብ እማህሚሜ ንደቡባዊ ወገን ዘሎ ዓበደጀን መረሽና ፋሕን ብሌቓት ረጊጽና ናብታ ኣብ እግሪ ጎቦ ዓሰም ማለት ዛግረ ዘላን ኣማይት መዛኑና ዝመሃሩላ ቤት ትምህርቲ ሰውራ 0 ምስኣተኹ ኣመና ገረመኒ እቶም ተማሃሮ ብዙሓት እዮም ኣነ ግን ኩለቲ ኩነታት ጋን ስለ ዝኾነኒ ተተፋነቕኩም ኣብ ብሌቓት ተዓሊመ ብረትካ ሕንገጽ ዝሓሰብኮ ናብ 0 ሓሊፈ ጥራዝን ረሳስን ምስተዋሃብኩ ኣይተዋሕጠለይን እንደገና ንድሕሪት ናብ ናቕፋ ክምለስ ዊን በለኒ እንተኾነ እታ ድሕሪ ዝገደፍክዋ ናቕፋ ኣብ 0 ጸንሓትኒ ምኽንያቱ ብርክት ዝበሉ ደቂ ናቕፋ ኣብ 0 ምስ ጸንሑኒ ተጸናናዕኩም ጀማል መሐመድ ሰዒድ ማለት ጀማል ናቕፋ ሓራም ስኮነት ነቶም ኣብ ውሽጢ ናቕፋ ዝመቱ ወለዱ ቀቢሩ ምስ 3 ኣሕዋቱ ዝመጸዩ ስዋ ዓብደላ ዓሊ ኖር ናቕፋ ክትክበብ ከላ ምስ ስድርኡ ዶብ ተሳጊሩ ናብ ሱዳን ምስከደ ከይጸንሐ ናብ ሜዳ በመምጻእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣትወም ዓብደላ ብቐጻሊ ብዛዕባታ ገዝኦም ዘላታ ማለት ቅሮት እዛዝ ከዕልለኒ ኸሎ እቲ ብገለ ሰሙናት ቀዲሙኒ 0 ዝኣተወ ሳልሕ ማሕሙድ ማለት ዶክተር ድማ ብዛዕባቲ ኣብ ከባቢ ናቕፋ ማለት ድግድግ ዘሎ ገራውቶም ይዕልለኒ ነበረ ስውእ ጀላን ዑመር ድማ ድሕሪቲ ኣብ ዝማዱ ዝወረደ ግፍዒ ተሰሊፉም ሳዕድያ ዑመር ቅዋዕናንን ግን ኣብ እማህሚሜ ተራኺብና ብሓንሳብ 0 ኣተናም ካልኦት ደቂ ናቕፋውን ነይሮም እዮም ሽዑ እቶም ኣብ 0 ዝነበሩ ደቂ ናቕፋ ነታ ብደጋዊ ትርኢታ ጥራይ ዝፈልጣ ዝነበርኩ ከተማ ውሽጣዊ ህይወታን ጽባቐኣን ከዕልሉኒ ምስ ጀመሩ ልክዕ ኣብ ውሽጢ ናቕፋ ዝዛወር ዝነበርኩ ኮይኑ ተሰምዓኒ ኣጋምሸት ናይ ዕለት 23 መጋቢት 1982 ካብ ሞንስራ ናብ ሳሕል ብእግሪ ነቐልና እዚ ጉዕዞ ድማ ልዕሉ ኩሉ ደስ ዝበለኒ ጉዕዞ ነበረ ድሕሪ ሳልስቲ ብሓልሓል ኣቢልና ሮራ ማርያ ወዲእና ኣብ ካልኣይ መዓልትና ናብ እስማጥ ብምንቁልቋል ብሩባ ሸጋሊ ናብ ሩባ ዛራ ኣተና በቲ ዝነበረና ሞራልን ንሕን ከይተፈለጠና እቲ ቡዱር ዖበል ዝተኸለለ ሩባ ዛራ ተኸቲልና ሸፋሕ እናበልና ዳርጋ ኣብ ሳልሳይ መዓልትና ርከብ ኣተና ካብ ርከብ ድማ እተን ክልተ መሳርዕ ሓንቲ ብእግሪ ብጣህራ ቆሪጻ ሮራ ሓባብ ሓኺራ ናብ ናቕፋ ክትኣቱ እታ ካልአይቲ መስርዕ ድማ ብመኪና ብመንገዲ ሓስታና ደብሓን ናብ ሰሜናዊ ሳሕል ክትበገስ ተሓበረና ሽዑ ኣነ ምስታብ እግሪ ናብ ናቕፋ እትኸይድ መስርዕ ክበጽሓኒ እናተጸበኹ ከምቲ ዝደለኽዎ ይኮነለይን ካብ ዛራ ኣብ ዝባን መኪና ተወጥሐ ናብ ሰሜናዊ ሳሕል ማለት ገረግር ኣስመራ ነቐልኩም ድሕሪ ዝገድለይ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ካብ ጫፍ ጎቦ ደንቦቤት ክሳብ ጎልጎል ግራት ኣብ ዘሎ ከባቢታት ቀጸልኩም ኣብ ዕለት 12 ወርሒ 6 1982 ኣብቲ ኣብ ጸጋማይ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ካብ እምባ ደንቦቤት ክሳብ ጎቦ ቀጣር ማለት ሃጸይነት ኣብ ዝተገብረ ናይ ወገን ጸረ መጥቃዕቲ ተሳቲፈ ኣብ ጎቦ ዓረብ የማናይ ሰለፈይ ተወጋኩም ኣብ ሕክምና ዓራረብ ናስታት 4 ኣዋርሕ ኣብ ዝተቐመጥ ኩሉ ነቶም ብወገን ናቕፋ ዝመጹ ውግኣት ብዛዕባ ናቕፋ እናሓተትከ ደሃይ ናቕፋ ዝረክብ ዝነበርኩም ናቕፋ ከም ከተማ ከም ዝዓነወት ግን ከኣ ከም ቀደማ ጸላኢ ከይደፈራ ጸኒዓ ከም ዘላ ድማ ይነግሩኒ ነበሩ ካብ ሕክምና ናብ ዝወጻእ ኩሉ እዋን እታ ኣብ ሳሕልን ባርካን ዝነበረት ሓይሊ ሃንደሳ ኣብ ሓሽከርበብ ተኽሊት ክትገብር ምጸንሓትኒ ሕጂውን ተስፋ ይቆረጽኩን ካብታ ኣብ ናቕፋ ዝነበረት መስርዕ ሃንደሳ ክልተ ኣዝማደይ ዑመር መሐመድን መሐመድ ኢብራሂምን ውን ኣብቲ ተኽሊት ኣብ ሓሽከርበብ ስለ ጸንሑኒ ኣመና ተሓጐስኩም ብዛዕባ ናቕፋ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ስድራናውን ድሃይ ስለ ዝነበሮም ኣዕሊሎምኒ ሽዑ ገና ሓንቲ ምርኩስ ሒዘ ሓንከስብል እኳ እንተነበርኩ ኣብቲ ተኽሊት ምስታ ናብ ናቕፋ ዝተመደበት መስርዕ ክበጽሓኒ ተረበጽኩም
እንተኾነ ሽዑውን ብዛዕባ ናቕፋ ዝነበረና ሃንቀውታ ኣይሰመረን እንደገና ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ማለት ገረግር ዝነበረት መስርዕ ስው አብርሃም መለስ በጽሐኒ በኸምዚ ድማ ኣነን ሰሜናዊ ሳሕልን ከይተፈላልና ምስታ ባህገይ ዝነበረት ናቕፋ ድማ ከይተረኸብና ካብ ሻዱሻይ ክሳብ ሻሙናይ ወራር ሓለፈም ድሕሪ እዚ ኣሃዱና ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 1987 ካብ ገረግር ኣስመራ ናብ ዜሮ እታ ቅድሚ 10 ዓመታት ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ኩላ ቦታ ገዓዝናም ካብ ዜሮ እናተበገስና ድማ ናብ ገማግም ባሕርን ጎላጉልን እናተንቀሳቐስና ስራሕና ዝያዳ ኣብ ሙፃነት ወቅቲ ዘተሃበ ነበረም ምኽንያቱ ሰሜናዊ ሳሕል ኣብቲ እዋንቲ ሓራስ ዝነበረም እንተ ዜሮ ግን ናይ ገዛ ርእሳ ፍሉይ ጠብላሕታ ፈጠረትለይ ኣብ 1977 ካብ ናቕፋ ተበጊሰ ፒሮን ጥራዝን ሒዘ ዝኣትኽዋ ዜሮ ኣብ 1987 ተጋዳላይ ኮይነ ዕጥቅን ከላሽንን ተሓንጊጠ ምስ ተመለስኩዋ ደስ በለኒ እቲ ካብ 1977 ክሳብ 1979 ምዝላቕ ንመሃረሉን ንሰፍሮን ዝነበርና ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ገዛውትን ኣብያተ ትምህርትን ዳርጋ ኣሰሩ ጥራይ ተሪፎ ነበረም እቲ ዓበይቲ ዝመስለኒ ዝነበረ ጎቦታት ሓፂሩ ተራእየኒ ብፍላይ ምስ ሰማይ ዝተላገበ ኮይኑ ዝስምዓና ዝነበረ ብምብራቃዊ ወገን ዜሮ ዘሎ ታሪኻዊ እምባዛግሬ ርእሱ ዝተቆርመመ መሰለኒ 1977 ጎቦ ዛግሬ ውሪ እምባ ዝነበረሉ እዋንም ዛግሬ ካብ እዋን ህዝባዊ ሓይልታት ክሳብ ናጽነት ኣብ ዝባኑ ዝሰፈሩ ምልክት ህዝባዊ ግንባርዮም ኣብ 1977 ኣብ ዜሮ ከለና ዓወታት ዘበስሩና ዝነበሩ ሽዑ እቶም ምሳና ኣብ ዜሮ ኮይኖም ናእሽቱ ሬድዮ ርክብ ዝሓዙ ኦፕሬተራት ድማ ሃሎው ዛግሬ እናበሉ ይረኸቡ ስለዝነበሩ እቲ ጎቦ ውሪ ነበረም እቲ ጽዑቕ ኣግራብ ዜሮውን ከም ቀደሙ ይነበረን እቲ ሩባ ኸኣ ኣመና ገፊሑን ተባሕጊጉን ጸንሐኒ እቲ እንዳ ዛይድን እንዳ ኣበባን ዝነበርዎ ቦታታትን መልክዑ ዝተቐየረ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ ምስቲ ኣብ 1977 ኣብ እንዳ ዛይድ ምሳይ ዝነበረ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጀማል መሐመድ ስዒድ ማለት ጀማል ናቕፋ ከም ደቂ መብጽዓ ኣብ ሓደ ኣሃዱን ኣብታ ዝዓበናላን ሄልና ትምህርቲ ዝጀመርናላን ዜሮ ብሓንሳብ ተራኸብና ኣብ 1977 ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምስ ኣተኹ ኣነን እቶም ኣብ ዜሮ ዝጸንሑኒ ደቂ ናቕፋን ብዛዕባ ናቕፋ ንዕልለሉ ዝነበርና እዋንን ገና ካብ ዝኽረይ ኣይረሓቐን እቲ ብዛዕባ ናቕፋ ዘዕልሉኒ ዝነበሩ ዕላላትን ኣይረሳዕክዎን ድሕሪ 10 ዓመታት ከም እንደገና ምስቲ ምሳይ ኣብ ሃንደሳ ዝነበረ ጀማል ነቲ ኣብ ዜሮ ዘሕለፍናዮ ጥዑም ህይወት እናዘከርና ነቲ ዝዓበናሉ ከባቢታት ዘወርና ብልና ክንዕዘቦ ከለና ዝፈጥረልና ትዝታ ኣይተሳእነን ብዙሓት ካብቶም በብእዋኑ ናብ ግንባራት ዝኸተቱ መማህርትና ተሰዊኦምን ሰንኪሎምን እዮም ሽዑን ጀማል እቲ ምስ ከበባ ናቕፋ ዝተተሓሓዘ ዛንታ ወለዱን ኣሕዋቱን ብፍላይ እቲ ኣብ ናቕፋ ዝሕለፎ ሕንቃቐን ምቾትን በተሓደ በትካልእ ድማ እቲ ካብ ዝኽሩ ዝሃሰሰ ብሕማቕ ዝተዛዘመ ታሪኽ ወለዱ ሕንቕንቕ እናበለ ንድሕሪት 10 ዓመታት ተመሊሱ ካዕልለኒ ጀመረ ኣቡኡ ንጀማል መሐመድ ስዒድ ናይ ሻምበል ባሻ ማዕረግ ዝነበሮ ፖሊስ ነይሩ ናቕፋ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ዝተኸበበትሉ እዋን ከዓ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሓሊማ ዓብዱን 4 ደቁን ማለት ጀማል ስቲ ዕሼታን ዑመራይን ካብቶም ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ጸላኢ ዝተረፉ ዜጋታት ነበሩ እቲ ውግእ ንገለ ኣዋርሕ ምስ ቀጸለ ወታደራት ደርግ ንኣቶ መሐመድ ስዒድ ምስ ኩሉ ሕማሙ ኣይደንገጹሉን ምስኦም ድፋዕ ከም ዝሓድር ገበርዎም ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ቀጻል ውግኣት ሓደ መዓልቲ ሻምበል ባሻ መሐመድ ስዒድ ይውጋእ ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ዝነበሮ ሕማም መውጋእቲ ተወሲኽዎ ከበቅዕ እቶም ወታደራት ክሕክምዎውን ኣይፈተኑን
دحري قل معلتات كا عرفهم اتا صدرا بزي أبو تريفام نفسه هير شامبل باشا محمد سعيد أبتي زنبرو معسكر مستقبري حالفنا الدقو عبل علي بعالتي بيتو ويزورو حليمة ودقم ويزورو حليمة دحر موت بعال بيتا مصدقا أو وشتتي معسكر تخلابتت دقا موت أبو ما يفلطون أبو نابي كيدو كبروان كلو مسنبعاتنا تقالست أجوكم زمدقاي قيشلو كمسيو تبلوم نبرات وقق ليتن معالتن كسلم سراويت صلاعي نرأسو ككلا خلاب زي كلولو درجة سلز بسحي بتي أبتحتيو زنبره هزبي كقدز حساب نبرن اتي معسكر تخبيبو سلز نبره هزبي كابتا كتما كوص عدلاي نبرون جهو حيزم ويم حد معالتي ويزور حليمة ندك حساسيبا بون أفلحا نتي عمت زي ملا عمراي ودا الناطبوت كلا بزي مسيعا زي بلتا براري تقيت بموسكوت آتيا أفلبا بسيعا أبتابون تفلح الله زنبرت حوي جمسة ستام اتو من عشتو دكا كاب أويات حليفهم زغبرو نگراي نبرن اتو مربعت هسانات بزي أبون بزي أدن أبي وشت معسكر صلاة ترفوم دحري ولدهم زقدس اللوم سب كركب زخلاي نبرن ببخياتنا تنقنقو أبتا برهانا تقلميتو زنبر جزات عسيوم كاب مصباي كال أمراس نبرومن أب كمزو كونتات ود عسات حد عمز زنبر جمال حلافنا تسكيمو أحواتو كألن كأنجلن مسؤوم النابخي نتيز غصل أوارح كبابا نقفا بكبي سقايو أحلفوام ود عمت عمراي مقبدليو تشيش النابلي أبز بخيالون طوب نمركاب أفلب بجمال حساس أبز بلالو أوانن جمال مسؤو كاب مبكا حلفو زقورو نقراي نبرن نتي بقال زركب نقص قسمات بعلو حيخو يوتفلمو نقزيو زفيدو يدكاس نتان كلتا من أسو أحاتو ستن عشتان كأبدون لا العاقمو نبرم كمزي حلف يلن بخيات نايتو مسعنات ززازملو قزيادة بخبالم اتين أوارح زغصلو كينات بحرنت نقفا تزازمم اتو مربعت هسعنات دك شامبل باشا محمد سعيد نابتي زختاماتن دك تقادلتن زئليلون زمهارلون بيت مرتي صورة مال الزيرو توسيدوم أبتحت زباو جنبار عبيومن تمايرومن حرنت نقفا عسراي عمتو أبز تذكرلوش حنت شعات 287 عشتان عمراين جنا أبيت مرتي صورة يمهارو نبروم ست دما أبي ماريا صلام ممرت مديبا نبرات جمال أبتي زنبركو أهدو وتادراو هندسات مديبوم بحنساب دما أبتا قدمي 10 عامتات حزنا بحنساب نمهار اللازم نبرنان عبشان شعات 287 دما እንደገና ተጋደልቱ ኮይና በሐንሳብ ዝተመለስናያን ዜሮ ነበርናም ድሕሪ ጀማል عبشان 988 ድሕሪ ምድምሳስና ደውዝ ኣብ ግንባር ሓልሓል ኣብ መውጻእ ነተውክቲ ተዋፊሩን ከሎ ሰንኪሉ ክልታ ኢንቱ በጀ ሃገር ወፍዩም አጋጣሚ ኮይኑ ካብታ አስኪርና ላዝነበርና ዜሮ ኣብ ጥሪና 987 መስርዕና ኣብ ኦራል ተሳፊራ ካብ ዜሮ ንምዕራብ ገጻ ክትነቅል ከላም ኣብቲ ፈለማ እንትርፎቶም ሓለፍቲ ናበይ ንጓዓዝ ከም ዘለና ዝፈልጥ ሰባይ ነበረን ግን ከኣ እቲ ጉዕዞ ሰለስተ እንተታት ሒዝና ተጓዒዝናዮም ናብ ደጀን ናብ ባርካ ናብ ናቕፋ ናብ ሓዲኡ ክኸውን ግድነት እዩ ሓጥረት ሓሊፍና ጽርግያ ናቕፋ ዓንበርበብ ምስ በጽሕና ግን ትርክታ ልበይ ልዕሊ ንቡር ካርም ጀመረም ጽርግያ ዓንበርበብ ንየማን ገዲፍና ብጎልጎል ኣግራዕ ምስ አንቃዕረና ኸኣ ባገይ ዘስምር ተስፋ ረኸብኩም ጉዕዞና ናብ ናቕፋ ምዃኑ ኣይተጠራጠርኩን እታ ቀደም ኣብ ዝባን ማክ ተወጥሐ ዝወረድክዋ ዓቐበት ሕመድ ደበላ ክወፅእ ከለኹ ብሓቂ ፍስሓን ደስታን ወረሰኒም ዓቐበት ሕመድ ደበላ ወዲእና ጠባጥን ኣበሎን ሓሊፍና ናብ ናቕፋ ክንነቅል ከለና እቲ ቀደም ካብ ሮራ ሓባብ ተበጊስና ምስጥሪትና ናብ ሳሕል ክንወርድን ክንሳግምን ከለና እቶም ኣብ ልዕሊ ማጋት ተወጥሖም በዛ ጽርግያ እዚኣ ክመላለሱ
نريوم زنبرنا طور سراويت تزبلوني كالق زخري زقسقس فصامون كجل بلني عبشان 1974 نقفا جنا كيتخببت مستريتنا كاب سميناوي سحل نساق ملو زنبرنا اوانيم كاب اقرع تبقيسنا ابي كالعي معالتنا كبابي نقفا مسبصحنا ابتي كاب عين ابايكن كوال زمرصنايو ببلس زتخببي ابي منغو كلته تبازلو كبابي شكا صعنتنا راقفنام بتناديتات ابي متكال اغنتن توافيرن ابوتات دما اغمالم قيدوم ابتي بلسات اتيوم كشنون كلو نحنا كاب كبابي ولدنا كيرحقنا نتن طلبجي نحلون نصوت نبرنام هندبتكا زسن بترئيت بوغن نعفا تقلقلم قطليا كاكن هلمت قوبعن زتخدنو كساب دناغوم زبصح ጫማዝ ወደዩ ሓደ በጦሎኒ ዝኹኑ ወታደራት ሓጸልጸልና በሉ ብናቅፋ መጽዮም ናብቲ አዕሪፍናሉ ዝነበርና ቦታ ቀረቡም ሽዑ ሮማይ ዘይበለ ሰባይ ነበረን እንትርፎ በቲ አበ ብሮቶም ዝነበረ ሶንኩታት ክዙዙሉና ወይ ብጥይት ቆቆትሉና ኩምሕርና የማይበልናን ንሕናን ጥሪትናን ካብቶም ዝምሕሩ ዘይመስሉ ወታደራት ንድሕና ይበልናን እቶም አበይቲ ዱዓ ማለት ጸሎት እናገበሩን ንረቢና ለመኑን እቶም ናይሽቱ አብ ሕቕፊ ወለድና ኮይና بفرحي أنفتفتنام اتن تريتناون كابتي زفرح تريتنا يتم وتادرات برقيغان ابتي عمر ابلاس تسوكو عام مجزأتي نقلو رعدن شبراني زأتولم اتم وتادرات كن انترفو درقف قف زبل دمسي اقاروم كالا اي سمعنا لومن نتي زنبرنا بوتا بيمانس اقامو ابيلوم نقدميت نابي قوبو قصوم كحاقرو رأنا يوم ابتي كبابي من قصقاس تقادلتي كيهلمو مسؤوم كيلكمنا فرحنام اتم وتادرات كن كالق مدب زنبروم يمسلوم بعينهم ترايت اميتهم قال كيوصو نابي ورايم قصلوم ابي زباونتي نايتي كرباتات مسحاخرو كساب زهاتفو بعين فرحيت اميتنايم دحار كم سمعنايو اتم وتادرات ابتي كبابي تقادلتي كيهلو ندهساس وفريم ازي حلفنا اوان مجزأتي زخرتات ابو امروينا تملالسي مكينانا كبابي فرقليتي اغرت مالت هادش دش دحرم حلافا مبراتي اطفئا بتي روبا لما منا بلت نابتا نافقنا يا زنبرنا كتما نقفا اتوت اتا ابشحنت شعات 277 كقادل بمجوتا زقرفكوا نقفا دحري 10 عامتات كملسا كلخو اتي زفلطو ملكع حيزا كصنحن ريا ويسكال ملكع حيزا كريا مريت وقك كبللي تصبخم ابتالي تتيا هارور سميناوي سحل زلمد اكلاتي نتي زعب كل قري نقفان روران رسعوا مخاسانكم مسبوط صوتي اب تحت مريت ابز تسرح جزاتنا حو اويدنا كنسحنن كنعللن جمرنام اي صنحن هم زبل صلائی نايستوكوسو فالول بي ام اسران حدن نقود قوداوي دمسي بوغن نارون حداين كوغرمرم سمعنام بونو بوخا ابتقانا نقود قوداوي دمسي فتيرو نتي كبابي انا وصوم حدي كابتوم اب نقفا زنبورو تقادلتي كميل لغم دك سحل نقفا كميل رخيبكم كبل حتى تنام نقفا دا صبوق بقرن حاون تقبلاتنا امبر ملسنا لهم حقهم بتقري مفاتر تايو انت حوقن لوم يحيش اب اوان وراراتكو نحنت دقيق تنفاساي نبرن نقفا بتاعت حو بلا على حويا ازيز سمعكم وفالولا دما نايدس دس نعاكم نمقباليو ايت الشغلو نحنا قن نابرانا خوينو نميدناينا كبل توازيم حقيو هو التقاتلاي ام نقفا بقرن حون تفتينيم نقفا دما اتقري مفاترتا اتحو دما منابرتايو تقاتلاي كا ازو كلو سيريو نعمتات كرتت النابلي انصار بحرن مجزأتن زمكتم نقفا مساعتخو اتم ابزيروز تلالخوهم متعبيتي دك نقفا بفلاي اتود نقفا سو عبدالله على نور ذكركم
ዓብደላ ውዕይ ኩሉ ግዜ ብረት ዓጢቑ ኣብ ቅድሚ ግንባር ክስለፍ ጥራይ ዝደሊ ሰብ ነበረም። ኣብ ዜሮ ተምሃሮ ከለና ኩሉ ግዜ ነቶም ምዕባለ ክርእዩ ካብ ከበሳ ወይ ደጀን ዝመጹና ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ዝርእየሉ እዋን ክሳበ ካብ ቅድሚ ዓይኑ ዝኽወሉ ብግርምኦም እናተመሰጠ ትምህርቲ ይርድኦ ይነበረን። ዓብደላ ናቕፋ ክትክበብ ከላ ምስ ወለዱ ካብታ ከተማ ናብ ሱዳን ምስ ተሰደ ከይጸንሐዩ ክጋደል ናብ ሜዳ ዝተመሰም። ምዕባዩ ሓፍቱ ፋጥና ኣሉኖር ድማ ቀዲማቶ ምስ ተጋደለት ኣብቶም ኣብ ከባቢ ናቕፋ ዝነበሩ ጀማሂር ተመዲባ ትሰርሕ ነይራ። ኣነን ዓብደላን ድሕርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብሓንሳብ ዝነበርና እዋን ናብ ሰራዊት ማለት ኣነ ኣብ ሃንደሳ ንሱ ድማ ኣብ ሓይልታት ምስ ተመደብና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ድሮ ምድምሳስ ውቃውዝ ኣብ ገረግራ ኣስመራ ተረኸብና። ሸው ዓብደላ ጎቢዙ ጸጉሩ ተዓኳሊሉ ነታ ዝምንያ ዝነበረ ከላሽን ተሓንጊጡ ናብቲ ማዓስከርና ምስ መጸ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ዜሮን ናቕፋን ከነዕልል ወዓልና። እታ ቅድሚኡ ናብ ሰውራ ዝተጸንበረት ፋጥና ሓፍቱ ግን ኣብ ከባቢ ናቕፋ ኮይና ምስ ጀማሂር ህዝቢ ትውድብን ተነቅሕን ድሕሪ መንባራ ከም እተሰውአት ኣዕለለኒ። ፋጥና ካብ ናቕፋ ከይረሓቐት ኣብቲ ጸዕጹዕ እዋን ምዝላቕ 1979 ኣብ ከባቢ ናቕፋ ተሰውአት። ዓብደላ ምሳይ ገለ ሰዓታት ድሕሪ ምውዓል ናብቶም ኣብ ሩባ ገረግር ኣብ ምድላው ዝነበሩ ውጸቱ ቻዊልን ንምስከደ ንካልኣይ ግዜ ክንረኸብ ግን ዕድል ኣይገበርናን። ውግእ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ካብ ጫፍ ጎቦ ደንበቤት ክሳብ ሩባ ወድጋን ምስ ጀመረ ኣህርኡ ብማእከል ሰንጢቓ ናብቲ ሰጣሕ ጎልጎል ወረደት። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ብ19 መጋቢት 1984 ዝጀመረ ደምሳስ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ኣውጓት ብጅግንነት ተሰውየም። ሽዑ ኣብ ናቕፋ ክዛወር ከለኹ ዓብደላ ተራእየኒ። እቲ ኣብ ዜሮ ከለና ብዛዕባ ናቕፋ ዘዕልለኒ ዝነበረ እናዘከርኩ መሬት ምስ ወግሐ እታ ገዝኦም ዘላታ ቦታ ቅሮት እዛዝ ክበጽሕን ኣብታ ከተማ ዘውርክብልን ክወግሓለይ ታወኽኩም። ወጋሕታ ግን ካልእ እማም ጸንሐኒ። መራሕ መስርዕና ኣብርሃም ሃይሌ ናብታ ከተማ ዘይኮነ ናብቲ ዕርድታት ናቕፋ ክንዛወርን ድፋዕ ክርኢ ምዃንናን ሓበረና። እታ መስርዕ ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቒላ ገለና ናብ ግሎብ ገለና ድማ ናብ ደንደን ተበገስና። ኣነ ምስቶም ናብ በዓል ግሎብ ዝኸዱ ተመደብኩም። ድግድግ ሓሊፍና ብፊደል ፐ ድማ ጀመርና። ሸኡ ኣዛዝናይታ ኣብቲ ቦታ ዓሪዳ ዝነበረት ኣሃዱ ብፍሕሹ ገጽ ተቐቢሉ ናብ ሓደ ቦታ መርሐና። ቁሩብ ምስከድና ድማ ድንን ኢሉ ነቲ ጠልጠሊሉ ዝነበረ ክሻ ቀልዑ ቀሲልኩም ደኒንኩም እተው በለና። በቲ ጸቢብ ኣፍ ደገ ንውሽጢ ምስኣተና ግን ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሃንጸ ዓብ ኣዳራሽ የማነ ጸጋም ንእድታት ዘለዎ ብላዕሊ ድማ ንብርሃን ተባሂሉ ብሳንዱቕ ዝተሰርሐ ንሰማይ ዝጥምት መስኮት ዘለዎ ሓይሊ ምልእቲ ከውዕል ዝኽእል ነበረም። ካብቲ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ናሃንጾ ዝነበርና ገዛውቲ ዝበለጸም ብላዕሊ ክትሪዮ ምስ መሬት ዝተመሳሰለ ብውሽጢ ግን ሃገርገር ዝብልም ነቲ መስርሒኡ ዓበይቲ ኣጉናድን እቲ ብውሕልላት ኣእዳው ዝተነጥቀን ብኖራ ዝተለመጸን መናድቕ ንጽንዓትን ዕላማን ተጋዳላይ ዝገልጽ ጭሩሕታት እናጠመትና ተገረምና። እቶም ኣብኡ ዝጸንሑና ብጾት ብጸባን ቅጫን ምስ ተቐበሉና ድሕሪ ቁሩብ እቲ መራሕ ሓይሊ ባዕሉ መሪሑ ናብቲ ናይ ቁሩብ ሜትሮታት ርሕቀት ዘለዎ ድፍዓት መርሐና። እቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዘሎ ድፍዓት ካብቲ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ዘሎ ዝደልደለን ብፍሉይ ቅድን ጥበብን ዝተሰርሐን እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ካብ ዘሎ ዕርድታት ብርጌድ 31 ኣብ ሻዱሻይ ወራር ዓሪዳትሉ ዝነበረት ዕርድጓን ኣብ ከባቢ ሩባ ኣልጌና ዘሎ ድፍዓት ዝመሳሰል እምበር እቲ ካልእ ድፍዓት ናቕፋ መወዳድርቲ የብሉን። ኣብ ከናለ ምስኣተኻ ኪሎሜተራት እትኸደሉ ዝተፈላለየ ጨናፍር ማለት ጁባታት ዘለዎ ገሊኡ ዝተሃደመ ገሊኡ ድማ ብመናድቕ ጥራይ ዝተሰርሐ ሓሊፉ መታኾሲ መሳኹቲ ዘለዎ
እናተጠዋወየ ዝወርድን ዝዲብን ዕርድዩም ካብ ፊደል ፔ ክሳብ ግሎብ ካብ ግሎብ ድማ ብዋንጫ ገይሩ ናብ እምባደንደን ዝድይብ ምስ ረኣናዮ ናቕፋ ብሳላ ዝጽኑዕ ዕርድን ሳላቶም አቡ ዓሪዶም ዘለው ጽኑዓት ጀጋኑን ካብ ጎበጣ ክድሕን ከም ዝኽኣለት ተረዳእኒ መትሓዚ ናቕፋ ብጸላእ ድማ ከምቲ ኣብ መንሱራ ዝሓለምኮ ሕልሚ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ተኣማመንኩም እቲ ዕርድታት ጎበታት እናወረደን እናደየበን ንዓሰርተታት ኪሎሜትራት ካብ ጽርግያ የማነ ጸጋሚ ዝርጋሕ ምስ ጽንኩርነቱ ዝዳረግ ቅጽላት ድማ ወፂዎም ተጋደልቲ ነቲ ኢድ ብኢድ ብቦምባ ዝዳራጎምሉ ዝነበሩ ድፋዕ መዳባጥ ቮሊቮል ኢሎሞም እቲ ለይትን መዓልትን ዝቃጸል ዝነበረ ዕርዲ ዓይግ ድማ ፋርኔሎ ምባሎም ካብ ጽንኩርነቱ ዝተበገሰዮም እቲ ጽኑዕ ዕርድታት ናቕፋ ካብታ ከተማ 5 ኪሎሜትራት ኣብ ዘይመልእ ርሕቀት ምህላው ሰራዊት መግዛእቲ ንናቕፋ ክጎብጥ ወትሩ ምስ ፈተነዮም ንብዙሓት ዓመታት ወራር ድሕሪ ወራር ዘፍ ዘበለ ዕርድታት ናቕፋ ግን መስተንክር ሰሪሖም ሽዑ እቲ መራ ሓይሊ በብሓደ ብክሻፋ ናብቲ ኣብ እግርቲ ዕርድታት ዘሎ ማልያ ዘይብሉ ታንክታትን ሰራዊትን ጸላኢ ዓሪድሉ ዝነበረ ሩባ ሕዳይን ጎቦ ይተሓልበብ ክንከሽፍ ዕድል ሃበናም ብፍላይ እቲ ካብ ርሑቕ ዝርአ ሻሽ ዝመስል ጎላጉል ናሮ ተባዓት ግልሂሉ ካብ ማዕዶ ተራእየናም ሽዑ ሓደ ካብቶም ዋርድያ ብዛዕባ ናሮ ካዕልለና ምስ ጀመረ ንኣስታት 11 ዓመታት ካብቲ ዕርዲ ናብታ ከተማ መለሰናም ናብ ከባባ ናቕፋ 1976 ኣብ 1976 ናቕፋ ምስ ተኸበበት ስርዓት ደርግ ማዕለያ ዘይብሉ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ብርጌዝ ዝኸውን ኣየር ወለድ ናቕፋ ገድሕን ተባሂሉ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ጎላጉል ፈርሽሕዎም ተጋዳላይ ግን ካብ ናቕፋን ከበሳን ተጓዩ እቲ ሽሾ ሰራዊት ስድሪ ከይሰጎመን ናቕፋ ከይበጽሐን መብዛሕትኡ ኣብቲ ጎላጉል ተሰትዩ ከም ዝተረፍ ኮነም ገለ ውሑዳት ክፋል ድማ ናብቲ ፊትና ዘሎ ጎቦታት ምስ ሓኸሩ ኣብ ድብያስ በዋሓሊታት ኣትዮም ተበታተኑም ሎሚ ድማ እንህለኩም ህዝባዊ ሰራዊትና ካብ 1978 ጀሚሩ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታታት ጽኑዕ ዕርድታት በምህናጽ ናቕፋ ሴፍን ዋልታን ኮይኑዋም ክብል ሕሉፍን ህልውን ኩነታት ኣዋሲቡ ነገረናም ቀጺልቱ ዋርድያም ናብቲ ፊትና ዝነበረ በሪኽ ጎቦ ይተሓልበብ እናመልከተ ካልእ ዛንታ ጀመረልና ኣነ ድማ ነታ ኣብ ተበግሶ 79 ኣብ ይተሓልበብ ዝተፈጸመት ፍጻሜ ኣብ መጽሔት መሪሕ አንቢበ ስለ ዝነበርኩ ብቐጥታ ነቲ ጎቦ ብዓይነይ ክሪዮ ምኽኣለይ ተሓጐስኩም ሽዑ ኣብትን መጀመርታ ጊዜ ድሕር ምዝላቕ ኣብ ታሕሳስ 1979 ዝተወስደ ቁልጡፍን ዕዉትን ጸረ መጥቃዕቲ ተጋዳላይ ሰራዊት ጸላይ ካብ ኣፋፌት ናቕፋ ናብ ኣፋፌት ኣፍ ዓበድ ደፊኡ ንጸላይ ማዕለያ ዘይብሉ ክሳራት ዘሰከመሉ በርቃዊ መጥቃዕትዩ ጎቦ ይተሓልበብ ግን ክቡር ዋጋ ዝሓተተ ጅግንነታዊ ውግእ ተኻይዱላም ድሕሪ ብርቱዕ ኩናትን ምርብራብን ድማ ብተጋደልቲ ተታሕዘት ነዚ ምስ ረኣኹየ ድማ ብልበይ ናቕፋ እዚ ጽኑዕ ዕርዲ እንተ ዘይቅነታን እቶም ኣብዚ ድፍዓት እዚ ዝዓረዱ ውፍያት ጀጋኑ በጂኣ እንተ ዘይሓልፉን እቲ ኣብ ታሪኽ ዝረኸበቶ ዝናን ስምን ኣይምርኸበትን ከምተን ካልኦት ጸላኢ ዝመለሰን ከተማታት ተራ ከተማ ኮይና ስማ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ደሚቑ ኣይምሰፈረን ናቕፋ ግን ብሳላ ጽኑዓት ጸንዕቲ ዕርዲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ክትነብር ኪኢላ ኢለ ብልበይ እታ ናብ ደንደን ዝሓኹረት ካልእቲ ጉጅለ ድማ ኣብ እግሪቱ ጎቦ በታ ተራር ጥወያይ መንገዲ እናላህለህት ተጠላቕያ ደይባቶም ኣብ ዝባነቱ ጎቦ ምስ በጽሑ ግን ብክሻፋ ክኸሽፉ ከምትናትና ዕድል ኣይረኸቡን ምኽንያቱ ዝባን ደንደን ብግመ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ ኣርሒቖም ክርእዩ ኣይከኣሉን እንተኾነ በቲ ካብ ካልእ ቦታታት ብጉልበት ተጋዳላይ ተጓሪቱ ናብ ዝባነቲ ሰማይ ጠቀስ እምባ ደይቡ ድፋዕ ዝተሰርሓሉ ኣጉናት ምስ ረኣዩ ነቲ ምስ ዕጥቆም ጥራሕ ላሕ ዘበሎም ጎቦ ክንዲዚ ኣጉናት ተሰኪምካ ክድይቦ
ምልክት ጽንዓትን ንሕን ተጋዳላይ ምዃኑ ኣይስሓቱን ብዘይካዚ መዓልታዊ ካብ ናቕፋ ማይ ዕጥቅን ስንቅን ተሰኪሞም ከሓኽሮ እናተገረሙ ንሳቶም ውን ካልእ ዛንታ ጽንዓት ሒዞምልና ተመልሱም ንጽባሒቱ ካብ ድፋዕ ናብታ ከተማ ምስ ተመለስና ገና ብዛዕባቲ ጽኑዕ ዕርዲ ናቕፋ እናዕለልና ናብታ ከተማ ወረድና ኣነ ነታን 10 ዓመታት ንምርኣያ እርበጽ ዝነበርኩ ከተማ ናቕፋ ንኽርኢ ፍቓድ ሓቲተ ናብ ኣምራሕኩም ናቕፋ 87 ግን ናቕፋ 77 ኮይና ኣይጸንሐትንን ውቁብ ኣባይታ ዓንዩ ገሊኡ ጠልጠሊሉ ተገማሚዑ እቲ ቀደም ካብ ርሑቕ ዘብለጭልጭን ዘንጸባርቕን ዝነበረ ዚንጎታታ ብምሉኡ ተቐንጢጡ መናደቓ ብዘይ ዚንጎ ተሪፉ ዑና ከተማ ኮይና ረኺበያም ጎደናታታ ውን ብምሉኡ በቲ ካብ ሰማይ ዝዘንባ ዝነበረ ቦምባታት ነፈርቲ ዓበይቲ ጋስታት ተፈሒርዎ ከተሓልፈሉ ዘሸግር ነበረም ኣብታ ናብ ዑና ተቐይራ ዝነበረት ከተማ እናተዘዋርኩ ብዘይካ ቪላ ማሞን ቤት ትምህርትን ንሰን ውን ብካቻስሩ ስለዝተሰርሓ ንፈውሲ መሓላውን ጥዒት ገዛ ኣይነበረትን ማዓስከር ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ዓሊ ሕጎኽ የተረፈ ኩሉ ፈሪሱ ነበረም እታ ታሪኻዊት መስጊድ ውን ብኩሉ ወገናታ ተጨላሊፋ ነበረት በሰላ ናይቲ ተኸታተሉ ወረራት ብድሙቕ ኣብ ልዕሊ ናቕፋ ይረአ ነበረም እዚ ስምብራት እዚ ዝገደፈላ ኸኣ እቲ ኣብዘን 10 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ካብ መሬትን ሰማይን ዝከዓዋ ሓዊ ኣብተን ዝሓለፈ ዓመታት ጽንዓት ኣውራ ድማ ድሕሪ ምዝላቕ ምዃኑ እዩ ናቕፋ ከም ከተማ ኣንያ ኣስራ እምበር ህላዋኣ ኣኽቲሙ ጸንሐኒ እንተኾነ ናቕፋ ንጡፍ ምንቅስቓስ ተጋደልቲ ዝካየደላ ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሰርሐት ካልእ ናቕፋ ኣብ ውሽጢ ታዑና ናቕፋ ዓንቢባ ነበረት እቲ ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሃንጸ ማዕለያ ዘይብሉ ኣዳራሻት ቤት ጽሕፈታት መቐበል ኣጋይሽ ከይተረፈ መኻዚኖታትን ካልእን ምስቲ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ቃፍላየት መካይንን ሰብን ክትርኢ ብሓቂ ናቕፋ ኣይዓነወትን ዘብልም እቶም ተጋደልቲ ምስቲ ማዕረ ውግእ ዝገብርዎ ካልእ ንጥፈታት ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ስፖርታዊ ባህላዊ ትምህርታዊ መዳይ ዝነበሮም ንጥፈታት መነባብሮኦም ከመሓይሹ ንግንባርን ደጀንን ዝቕልብ ጀራድን ከልምዑ ጥሪት ከጥሪው ሕሉፍ ሓሊፉ ንምግብን ምርምርን ዝኸውን ካብ ወጻኢ ዝመጽኣ መናትለን ድሩትን ከፍርዩ ምስትርእውን እቲ ካልእ ገድሊ ናይቲ ኣብ ናቕፋ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ተጋዳላይ ምዃኑ ኣይትስሕቶን ሓደ ግዜ ምዕባለ ክርኢ ናብቲ ኣብ ዓራርብ ተተኺሉ ዝነበረ ፋብሪካ መድሃኒት ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ እቶም ፋርማሲስት ነቲ ኢንፎጅናት ቅድሚ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ኣብተን ማናቲለ ይፍትንዎ ነበሩም ሽዑየ እተን ማናቲለ ካብቲ ኣብ ናቕፋ ዘሎ ክፍለ ሓሪሻ ዝመጻ ምዃነን ምስ ተነገርኩ ናቕፋ ኣብ ዘመነ ገድሊ ኩናት ጥራይ ዝካየደላ ዓውደ ውግእ ዝመስለኒ ዝነበረ መሰረት ምዕባለን ምርምርን ኮይና ረኺበያም ብዘይካዚ እቲ ኣብ ከባቢ ናቕፋ ንጡፍ ምንቅስቓሳት ዝካየደሉ ኣብ እምባልቆን ጠባጥን ዝነበረ ምንጭ ዕጥቅን ስንቅን ዝኾነ መኻዚኖታት ኣብ ኣበሎ ኣብ ታሕቲ መሬትን ኣግራብን ዝተሃንጸ ዓቢ ገራጅ ኣብ ጣብራ ክሳብ መጥባሕቲ ዝካየደሉ ምዕቡል ሕክምና ኣብ ፈለክ ንህዝቢ ዘከፋፍል መኻዚኖታት ረድኤት ኣብ ወግሬት ዝተዘናበለ ህዝቢ ዝተዓቕበሉ ማዓስከራት ከምኡውን ኣብ ዙርያ ናቕፋ ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሃንጸ ኣብያተ ጽሕፈት ጀማሂርን ብርጌዳትን ካብቲ ኣብ ዘመነ ገድሊ ኣብ ከርስታ ዑና ናቕፋ ዝበቆለን ዝዓንበበን ምዕባለታት ሰውራዩም ናቕፋ እቲ ቀደም ዘይነበራ ናብ ኣዶባሓ ዝወርድን ናብ ሮራ ሓባብ ዝድይብን ሓደስቲ ጽርግያታት ክትርእውን ኣብቲ ዝሓለፈ ጽንኩር እዋን ገድሊ ሰፊሓን ማዕቢላን እምበር ኣይዓነወትን ዘብልም እቲ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ናብ ናቕፋ ዝኣቱ ጽርግያታት ምስቲ ምሸት ናብ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ መካይንን ሰብን ናቕፋ ዓቢ መናሃርያ ኮይና ርእሰ ከተማ ገድሊ ዘብላ መልክዕ ሒዛ ከም ከተማ ኣንያን ተደምሲሳን ክንሳ ዘይድምሰስ ታሪኽ ሰኒዳም ኣነውን ናቕፋ ተጋዳላይ ኮይነ ድሕሪ 10 ዓመታት ክምለሳ ከለኹ ኩርዓትን ሓበንን ተሰማዕኒ ከምቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ናብ ዓዲ ገድሊ ክነቅል ከለኹ
ሓንሳብ ግልጽ ኢለ ዝተፋለኽዋ ድሕሪ 10 ዓመታት ገድሊ ኣነ ንሳን ነናትና መልክዕን ምስልን ሒዝና ተረኸብና ኣብ ዝባና ዝነበረ ስንብራት ኩናት ምልክት ህላዊኣን ጽንዓታን ምዃኑ ኣይሰሓትኩን እቶም ኣብ ኣፋፌታ ጽኑዕ እርዳሃኒጾም ንዓመታት ክቡር ዋጋ እናኸፈሉ ሴፍን ዋልታን ዝኾኑ ዋጀጋኑ ስለ ጸኒዓ ጸኒዓም እቲ ናይ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓርነታ ኸኣ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓርነት ኤርትራ ወሊዱም ብሳላዚ ድሕርቲ ምሉእ ሓርነት ንዘለዓለም ተራኺብናን ገናውን ንረኸባሉና ሓዴና ናብ ሽምግልናን እርጋንን ሓዴና ድማ ናብ ምዕባልን ዕቤትን በብመንገድና ንምረሽ ኣነ ንሳን እወ ኣነ ናቕፋን ሃገረይ ያተይ ክብረተይ ብርጫ ወለደይ ሰራረይ ሓበነይ ከብጣጣጣጠቂ ንግዲ ብደመያ ጽልተይ